3 and 4 and 5, 6, 7 and 8, 9 and 10. 6 and 7 and 8 and 9, 31 and 2. 5, 6 and 7 and 8 and 9 and 10. 50. 60. 70. 80. 90. 30. 3 and 4, 6 and 7 and 8, 9 and 10. 50. 60. 20 to switch it then, sir. In 1, 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, 8, 9, 10, switch. Mabantayan ninyo sa mga kamot wala na mo ginapilo-pilo ang telephone. Stay put lang dyan na always look at your patient once you are performing CPR. Nasabtan, dili iambak ang kamot, dili mo igwat, dili mag-work, dili mo iyod. Kaya makakos ang injury sa inyong lawas. So that is why naatay proper body mechanics. Okay? So, kana siya, hands only compression lang kay mama na yung i-perform tomorrow. Kung mag-CPR man na karon sa mga kanini, which is 30 compression. At bangay mo ha, tanawa mo switching kanina, ready to switch in 10. In 1, in 2, pag-abot sa 10, hawak tayo para aware ang musunod na siya nasa mo compression. Again, look at your patient ha, tanawa ang tuwang body position. Ginagamit na mo ang weight sa mong upper body. Okay? Mag-stop lang CPR si Sir Arnel pag responsive na si patient. Kung responsive, or kung muabot na si 911. Nasabtan? Oh, more than 240 to ang magaling na. Ugma, ato ang inyong buhaton. Okay? Dapat wala ko'y makita na compression natin natin ha. Wala ko'y makita na compression natin. Usa ta nagdakma ka diri ha. Mag-locate lang na sa center of the Nicolay of our patient. But, ma-apply lang na siya usually pag lalaki. What if kung babae? Unya na may uban babae, lamaw na sa mga elderly. Ang tuot pati pag-ipon na na dire.